फ्रेंड्स देखंतु क्वेश्चन नंबर 1 रे देला व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज दी काश्मीर ऑफ ओडिशा। ओडिशा रो काश्मीर केउ स्थान को कुहा जाय। सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन बी दारिंगबाड़ी। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 2 गोपालपुर पोर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। गोपालपुर बंदर केउ जिल्ला रे अछि। सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन बी गंजाम। तापर जिबा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच रिवर इज नोन एज दी दक्षिण गंगा ऑफ ओडिशा। ओडिशा रो दक्षिण गंगा केउ नदी को कुहा जाय। सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन ए ऋषिकुल्या। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैज दी लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन ओडिशा। ओडिशा रे सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या केउ जिल्ला रे अछि। तो सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन ए मयूरभंज। तापर जिबा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच रिवर फ्लोज थ्रू कटक सिटी। कटक शहर माध्यम रे केउ नदी प्रभावित हुए। सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन बी महानदी। तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 6 चंदोका एलिफेंट रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। चंदोका हाथी अभयारण्य केउ जिल्ला रे अवस्थित। सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन ए खोर्धा। तापर जिबा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर दी देवकुंड वाटरफॉल। देवकुंड जलप्रपात केउ जिल्ला रे अवस्थित। सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन ए मयूरभंज। तापर जिबा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को छोट नागपुर मालभूमि रु उत्पन्न होइथिबा ओडिशा को प्रवेश करुथिबा नदी केउटी। सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन ए ब्राह्मणी। तापर जिबा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर दी कांजिया लेक। कांजिया ह्रद केउ जिल्ला रे अवस्थित। सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन ए खोर्धा। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन पूर्व घाट पर्वतमाला ओडिशा रो प्राय केते जिला देई जाईची। सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन सी 13। तापर जिबा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर गंधमार्धन हिल्स। गंधमार्धन पहाड़ केउ जिल्ला रे अछि। सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन ए बरगड़ एंड बलांगीर। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन व्हिच रिवर फॉर्म्स दी फेमस सातकोशिया गर्ज। सातकोशिया गर्ज केउ नदी द्वारा गठित। सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन बी महानदी। तापर जिबा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 13 ओडिशा रो सर्वबृहत मैंग्रोव जंगल केउठी अछि। सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन ए भितरकनिका। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन देब्रीगढ़ वन्यजंतु अभयारण्य केउ जिल्ला रे अछि। सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन बी बरगड़। तापर जिबा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 15 ओडिशा रो सबुठारु गभीर गर्ज केउटी। सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन ए सातकोशिया गर्ज। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर दी हरिशंकर वाटरफॉल। हरिशंकर जलप्रपात केउ जिल्ला रे अछि। सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन ए बलांगीर। तापर जिबा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 17 टेंसा लोह खଣି केउ जिल्ला रे अछि। तो सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन ए सुंदरगढ़। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच रिवर इज कॉल्ड दी गोल्डन रिवर। केउ नदी को सुवर्ण नदी कुहा जाय। सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन ए सुवर्ण रेखा। तापर जिबा चलंतु परवर्ती क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर दी भीमकुंड वाटरफॉल। भीमकुंड जलप्रपात केउ जिल्ला रे अछि। सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन ए मयूरभंज। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैज दी हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन ओडिशा। ओडिशा रो सर्वाधिक जंगल आवरण थिबा जिला केउटी। सठिक उत्तर हे जिवो ऑप्शन ए मयूरभंज।
ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 21। ସୋନପୁର ନିକଟରେ କେଉଁ ନଦୀ ମହାନଦୀରେ ମିଶେ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 22। ବାଲିମେଳା ଜଳଭଣ୍ଡାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ମାଲକାନଗିରି। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 23। ନାଲାମାଲା ଜଙ୍ଗଲ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ମାଲକାନଗିରି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 24। Which district is famous for ଉଦୟଗିରି and ଖଣ୍ଡଗିରି hills? ଉଦୟଗିରି ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 25। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଡାଇମଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ବୌଦ୍ଧସ୍ଥଳୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଯାଜପୁର। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 27। ରାଉରକେଲା ଦେଇ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 28। ଗହୀରମଥା ସମୁଦ୍ର ତଟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 29। ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଚ୍ଛପ ଡିମ୍ବଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଗହୀରମଥା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 30। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ମାଳଭୂମି ଅଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 31। କଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ କୋରାପୁଟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 32। ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ୍ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା କେଉଁଟି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 33। ଟିକରପଡ଼ା କୁମ୍ଭୀର ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଅନୁଗୁଳ। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 34। ସୁନାବେଡ଼ା ମାଳଭୂମି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ନୂଆପଡ଼ା। ତାପରେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର କେଉଁ ସହର ବା ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ।